جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک اپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑے برننگ ٹاپک پہ روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہر دوسرے دن ایک ہی میسج آ جاتا ہے کہ ہمارے جانور کی بچے دانی سوئی ہوئی ہے اور کمزور ہے، ہلکی ہے، اور جو بیضہ دانی ہے جس کو اووری کہتے ہیں وہ بھی چھوٹی ہے سائز میں، جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ بچے دانی کو ایکٹیو کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو آج بتائیں گے جو نئی ریسرچز نے ثابت کی ہیں اور جن کے اوپر حالیہ 2023 فروری میں ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں۔ ایک ایسی چیز آپ کو بتائیں گے جو میرا خیال ہے کہ آج تک کسی نے یوٹیوب پر نہیں بتائی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو وہ نئی چیز جو ہے آج آپ کو یوٹیوب پہ بتاؤں گا کہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا نیا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جانوروں کو زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ہیٹ میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جانور کی بچے دانی کمزور ہوتی کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں خوراک دینے نہیں آتی، ہم جانوروں کو فیڈ کرنا نہیں جانتے۔ میں بات کر رہا ہوں ہم سے مراد ہمارا چھوٹا فارمر۔ آج بھی گلی محلوں میں یا کہیں پہ بھی آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ روٹین یہی ہے کہ جانور کو سبز چارہ ڈال دیا، توڑی ڈال دی، کو کلو کھنڈ اپنا کھل صبح ڈال دی، کو کلو شام ڈال دی، کو کلو روٹی کے ٹکڑے صبح ڈال دیے، کو کلو 2 کلو شام ڈال دیے، کو آدھ کلو فیڈ ڈال دی۔ تو یہ کوئی طریقہ کار ہے فیڈ کرنے کا۔ زیادہ سے زیادہ ونڈا 4 سے 5 کلو ڈال دیا جاتا ہے۔ ونڈے کی کوالٹی بھی ایسے 2-4 سی ہوتی ہے۔ منرلز کے بارے میں ایک غلط کنسیپٹ یہ ہے کہ جب تک جانور ہیٹ میں نہیں آتا تو منرل کو دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب جانور پریگننٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں منرل کا استعمال بھی اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے جانور کی بچہ دانی مضبوط رہے، ٹھیک رہے، کبھی آپ کو یہ لفظ سننے کو نہ ملے کہ ڈاکٹر آئے آپ کے جانور کو چیک کرے، چیک کرنے کے بعد کہے کہ یار اس کی بچے دانی تو چھوٹی ہے، کمزور ہے، کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا جو اس کا جواب ہے وہ ہے جناب علی کہ آپ نے جانور کی فیڈنگ کو بہتر کرنا ہے۔ جتنا کام فیڈنگ کرے گی اتنا کوئی اور چیز اتنا ایفیکٹولی کام نہیں کرے گی۔ آپ کے انجیکشن کوئی سے بھی لگا لو، اتنا ایفیکٹولی کام نہیں کریں گے جتنا ایفیکٹولی آپ کی خوراک کام کرے گی۔ لوگ میسج کر دیتے ہیں ہمیں کوئی ٹیکہ بتا دیں، کوئی انجیکشن بتا دیں، کوئی دیسی نسخہ بتا دیں کہ ہمارے جانوروں کا دودھ بڑھ جائے۔ یوٹیوب پہ چلے جائیں، نسخوں کی بھرمار ہے، یہ کھلا دو، وہ کھلا دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو، دودھ 6 کلو بڑھ جائے گا، 5 کلو کا جمپ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالا لالا لالا ہو جائے گی۔ یوٹیوب بھری پڑی ہے۔ میں وہاں پہ بھی لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر دودھ بڑھانا ہے تب بھی آپ کو جو رسپانس بہتر خوراک دینے سے ملے گا وہ کسی اور چیز سے آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے یہ کر کے دیکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ میں کتاب اٹھائی اور میں نے پڑھ لیا، نہیں، یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی لائف میں کر کے سیکھی ہیں۔ کوئی چیز اتنی افیکٹولی آپ کے جانور کی بچے دانی پہ اثر نہیں دکھاتی جتنی زیادہ آپ کے جانور کی خوراک اس پہ اثر ڈالتی ہے۔ اب خوراک میں کرنا کیا؟ سب سے پہلا، اگر بچے دانی کمزور ہے تو سائلج پہ آ جائیں۔ اس جانور کو، جس جانور کی بچے دانی کمزور ہے، سائلج بطور دوائی استعمال کریں۔ آپ سمجھے کہ دوائی کے طور پہ آپ نے سائلج استعمال کرنا ہے۔ سائلج میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جب وچھیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، جوان ہو رہی ہوتی ہیں، تب ان کی انرجی کی ریکوائرمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ گائیاں جو بچہ دینے کے بعد جن کی بچے دانی کمزور ہو جاتی ہے، انرجی کی کمی کی وجہ سے عمومی طور پہ یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے، تو اپنے جانوروں میں سائلج کا استعمال ضروری کریں۔ اگر سائلج نہیں ہے تو پکاوی مکی کے پٹھے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو ہمارے عام چارہ جات ہیں، جس میں چری آ گئی،
बाजरा आ गया, कमाद आ गया, और अगर आप एग्जांपल ले लें जवा आ गया, ये मॉडरेट पट्टे हैं, दरमियानी कैटेगरी के पट्टे हैं। जो काम यहां पे मकई या मकई के साइलेज ने कर देना है भैया, इन सारे चारों से मिलके ये काम नहीं होने का। तो अगर आपके जानवर की बच्चेदानी कमजोर है और आप उसकी बच्चेदानी को मजबूत करना चाहते हो, साइलेज का इस्तेमाल करो। जितना खाता है जानवर खाने दो, और ये आपको याद रखिएगा कि 10-15 दिन में असर नहीं मिलेगा। खुराक का इंपैक्ट जो है वो आने में टाइम लगता है। अगर आपकी खुराक, कोई डॉक्टर आता है, मैं ही जाता हूं, मैं कहता हूं यार इसकी बच्चेदानी सोई हुई है, कमजोर है, ओवरीज का साइज भी छोटा है, तो बेहतरीन खुराक के जरिए 1.5 से 2 महीने के अंदर जानवर की बच्चेदानी और बैसादानी में कुछ वाज़ेह तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं अगर आप खुराक पे काम करें, जिसमें सबसे पहले नंबर पे साइलेज आ गया। नंबर 2, क्वालिटी वंडा इस्तेमाल करें। वनडे के अंदर जो बेहतरीन आइटम्स हैं उनका इंतखाब करें, जैसे कैनोला मील जबरदस्त आइटम, सरसों की खल जबरदस्त आइटम, सरसों का मील जबरदस्त आइटम, मकई का दलिया जबरदस्त आइटम, गंदम का दलिया जबरदस्त आइटम, चोकर जबरदस्त आइटम, 15% ऑयल वाली राइस पॉलिश जबरदस्त आइटम, शीरा जबरदस्त आइटम। इन चीजों से मिला के एक अच्छी क्वालिटी का वंडा तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। और याद रखिएगा, वो जानवर जो हीट में नहीं आ रहा उसको कोशिश करें 18 से 19% सीपी का वंडा दें, बेहतरीन एनर्जी वाला वंडा दें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया सवाल, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, काम नंबर 2 जो आपने करना है। तीसरे नंबर पे जो जानवर आपका बच्चेदानी कमजोर के साथ है, उसको मेरे प्यारे भाइयों आपने तगड़ा सा मिनरल देना है। मिनरल जो है, या तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। बहुत सारे लोगों को हमने भेजा लैक्टोमिन के नाम से, हमारे पास अवेलेबल, आपको भिजवा देंगे। अगर किसी के पास हमारी एक्सेस नहीं है तो अपने इलाके में कोई सा तगड़ा इंपोर्टेड मिनरल ले लें, जिसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन डी भी हो, विटामिन ई भी हो, सेलेनियम भी हो, जिंक भी हो, कॉपर भी हो, मैक्रो एलिमेंट्स भी हो, ताकि आपका जानवर जो है अंदर से मजबूत महसूस करे। तो ये आपने मिनरल जो है, जितनी खुराक बनती है उसका डेटा देना है। मिसाल के तौर पे अगर 50 ग्राम खुराक वच्छी को देनी है तो 75 ग्राम दो। गाय को अगर 100 ग्राम खुराक बनती है तो 150 ग्राम दो, अपर हैंड पे जाके दो, आपको रिस्पांस बेहतर मिलेगा। ये हो गए 3 काम। काम नंबर 4, बाईपास फैट का इस्तेमाल करें। 84% फैट जो है एनर्जी का बेतहाशा सोर्स है। जानवर को बाईपास फैट का इस्तेमाल मुसलसल करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर की बच्चेदानी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, हीट में आने वाली बन जाए, तो ये 4 काम मैंने बता दिए खुराक के हवाले से। साइलेज हो गया, वंडा हो गया, मिनरल हो गया, बाईपास फैट हो गया, ये 4 काम हो गए। अब आ जाए इंजेक्शंस की तरफ। खुराक का चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा सॉरी, एक चीज बताना भूल गया, कोशिश करें अगर वच्छी है तो 3 किलो वंडा लाजमी दें। हमारे यहां रवाज है 1 किलो वंडा पा दियो तो पठे पा दियो, अल्लाह खैर सल्ला, नहीं, 3 किलो वंडा आपने लाजमी देना है। अगर आपका दूध वाला जानवर है तो उसको 2.25 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दें कुछ देर के लिए, ठीक है जी। ये खुराक का पैटर्न आपने अडॉप्ट करना है। अब आ जाए इंजेक्शंस की तरफ। इंजेक्शंस में आप विटामिन ए डी 3 ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 सीसी आपने बड़े जानवर को लगाना है और हर 15 दिन के बाद आपने इसको रिपीट करते जाना है। एक तो हो गया ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेलिवेट का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने 15 दिन के फर्क से 2 दफा लगाना है। बड़े जानवर को 25 से 30 ml लगाया जा सकता है बड़े, और इसको 15 दिन के बाद रिपीट करना है। ऑप्शन नंबर 3 इससे भी महंगा। पहला ऑप्शन था विटामिन ए डी 3 ई, सस्ता ऑप्शन है। इससे महंगा ऑप्शन है सेलेवेट। इससे भी महंगा ऑप्शन है डेल्माविटाल। डेल्माविटाल जो है आपने वच्छी को 15 सीसी लगाना है, 15 दिन के बाद रिपीट, फिर 15 सीसी गोश्त में टीका लगा देना है। अगर बड़ी गाय है तो 25 सीसी लगाएंगे और 15 दिन के बाद दोबारा 25 सीसी लगा देंगे। एक चीज मैं यहां पे कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूं, सेलेवेट और डेल्माविटाल ये कई दफा जानवरों में रिएक्शन कर जाते हैं।
हमारे कई सारे डॉक्टर साहिबान इन इंजेक्शंस के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इवन कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। हमने कई दफ़ा इन इंजेक्शंस का रिएक्शन मैंने खुद देखा है। इतना सीवियर इंजेक्शन समटाइम्स आता है कि जानवर करीबुल मर्ग हो जाता है। एक केस में तो जानवर की एक्सपायरी भी हुई। इसमें बचना कैसे है? बचने का तरीका ये है, अगर आप डेल्मोविटाल रिएक्शन ज़्यादा कर रहा होता है, इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने बच्ची को 15 सीसी लगाना है तो पहले आप उसकी आधी डोज लगाएं, 7.5 ml। 7.5 ml लगा के आप आधा घंटा इंतजार करें। अगर आपका जानवर स्टेबल है तो बकाया डोज भी लगा दें, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस तरीके को अडॉप्ट करें तो आपको ज़्यादा मसला नहीं आएगा। ये तो हो गया इंजेक्शंस के हवाले से दूसरा सेटअप। इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। या पहला विटामिन AD3E का ऑप्शन ले लें, या सेलिविट का ऑप्शन ले लें, या डेल्मोविटाल का ऑप्शन ले लें। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप ले सकते हैं और 2 महीने लगातार 15-15 दिन के फर्क से इनका इंजेक्शन लगवाते रहें। ये हो गया इंजेक्शंस का चैप्टर। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम ये करना है भैया, आपने जानवर को ओवरी को मसाज करना है। कोशिश करें डॉक्टर साहब को हर हफ्ते बुलाएं। हफ्ते बाद डॉक्टर साहब को बुला के उनके साथ गपशप लगाएं, उनको चाय का कप पिलाएं और उनसे कहें डॉक्टर साहब शापर पालो, गोया कटो ते एदी ओवरी का मसाज करो। ओवरी का मसाज जो है, एक रिसर्च के मुताबिक ओवेरियन मसाज बहुत काम करता है। इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैं। तो ओवरी का मसाज डॉक्टर साहब से कहें 5 मिनट बच्चेदानी में हाथ रख के ओवरी को पकड़ के मसाज कर दें। 5 मिनट या 10 मिनट हर हफ्ते आपने ये काम रूटीन से करवाना है। अच्छा जी, ये तो 3 काम हो गए। इन 3 कामों को जब आप करेंगे, खुराक का बता दिया, इंजेक्शंस का बता दिया, मसाज का बता दिया, इस काम को करते को आपको जब 1.5 से 2 माह हो जाएंगे, मुझे अपने अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, यकीन है, पुख्ता यकीन है, इंशाल्लाह आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे फिर भी आपका जानवर हीट में नहीं आता तो एटलीस्ट आपके जानवर की बच्चादानी और ओवरी जो है वो साइज बेहतर कर चुके होंगे। अब आगे क्या करना है उनको हीट में लाने के लिए? अब आपने इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना है। अब कौन सा इंजेक्शन लगाना है और किस जगह पे लगाना है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ काम आपको बताने जा रहा हूं। जानवरों की दुम में टीका लगाया जाता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जानवर की दुम में टीका लगा के दुम को सुन्न कर दिया जाता है। दुम काटने से पहले अक्सर औकात डॉक्टर जो हैं ये टीका लगाते हैं, या पीछा चढ़ाने के बाद अक्सर औकात डॉक्टर जो हैं 2% लिग्नोकेन को दुम के अंदर टीका लगाते हैं, जिसको हम एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। अब आपने काम करना ये है, कंसेप्टाल का टीका जो 5 सीसी मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने डॉक्टर साहब से कहना है कि इसको एपिड्यूरल स्पेस में लगा दें। रीढ़ की हड्डी में एपिड्यूरल स्पेस पे 5 सीसी कंसेप्टाल लगा दें। ये वो बात जो मैंने अर्ज की थी कि आज तक किसी ने YouTube पे नहीं बताई। उसकी वजह ये है कि इस पे जो रिसर्च आई है वो 2023 फरवरी में पब्लिश हुई है। इस रिसर्च में उन्होंने 30 एनिमल्स को, जिनके अंदर बच्चेदानी और ओवरीज इनएक्टिव थी, 30 जानवरों को उसकी जानवर की रीढ़ की हड्डी में 5 सीसी जो है ब्यूज़ेरलिन, जो रिसेप्टाल के या पाकिस्तान में कंसेप्टाल के नाम से अवेलेबल है, वो लगाया तो 15 से 20 दिनों में 26 जानवर, 30 में से 26 जानवर हीट में आ गए। इतना बेहतर रिस्पॉन्स है। तो अगर आपके डॉक्टर को दुम के अंदर टीका लगाने आता है तो भैया ये कंसेप्टाल का टीका जो है एपिड्यूरल स्पेस पे 5 सीसी लगवा दें। इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा, बेहतर मिलेगा, और 10 से 15 दिन में या मैक्सिमम 20 दिन में आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अब मिसाल है कि अगर आपके डॉक्टर को ये टीका लगाने नहीं आता, अगर लगाने नहीं आता तो फिर तजर्बे करके गलत टीका लगाने से बहुत बेहतर है कि आप जानवर को डबल हाउसिंग प्रोटोकॉल लगा दो। डबल हाउसिंग प्रोटोकॉल कब लगाना है? जब आपको फीड बेहतर किए 2 महीने हो गए, आपको मसाज ओवरी का करते हुए हफ्ता करते हुए अभी 1.5 महीना गुजर गया, जब आपको डेल्मोविटाल, विटामिन AD3E या सेलिवेट का इंजेक्शन लगाते हुए 1.5 महीना हो गया, अब आपने इनको डबल हाउसिंग प्रोटोकॉल पे लेके जाना है। डबल हाउसिंग प्रोटोकॉल जो है YouTube पे अवेलेबल है,
آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ ڈبل آف سنک بائی ڈاکٹر مزمل، میں نے یہ نیچے لکھ لیا یوٹیوب کی پٹی پہ، اس کو جا کے سرچ کریں تو آگے میری ویڈیو آ جائے گی، اس میں نے پورا ڈبل آف سنک پروٹوکول سمجھایا ہے، کیسے لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے، اس کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا، کور ہو جائے گا۔ اور آئندہ سے جانوروں کی خوراک کا خیال رکھیں تاکہ یہ اب مشکل وقت کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ یہ جو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بچے دانی کمزور ہے، اووری کا سائز چھوٹا ہے، یہ باتیں سننے کو نہ ملیں اور آپ بریڈنگ میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔